السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، درس قرآن و حدیث صرف 10 منٹ میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اس درس کو اینڈ تک دیکھیں اور دیگر دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حاضر ہوئے ہیں سلسلہ درس قرآن لے کر آپ کی خدمت میں۔ آج ہم سماعت کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221۔ آئیے سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا پیغام دیا ہے۔ ناظرین کرام، درس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑا بہترین درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درس دینے کی، سننے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائے، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ ناظرین کرام، آئیے سنتے ہیں کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے کے بارے میں کیوں منع کیا ہے، اور یہ آیت مبارکہ کس کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ آیت حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ بڑے بہادر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہاں سے نکال کے لے آئے کسی تدبیر کے ساتھ۔ بڑے بہادر تھے۔ جب آپ وہاں جانے لگے، وہاں روانہ ہوئے، تو وہاں اناک نامی ایک مشرکہ عورت تھی۔ یہ زمانے جاہلیت میں جو ہے ان سے محبت کرتی تھی، حسین و جمیل تھی، بڑی مالدار تھی۔ جب اناک نامی خاتون کو، مشرکہ عورت کو، حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ملی کہ وہ مکے آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے ان کی طرف گئی اور انہیں دعوت دی، گناہ کی۔ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کر دیا اور ان سے اعراض کرنے لگے، اور کہا کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، جس چیز کی تم دعوت دیتی ہو اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ آپ کو جو ہے اس خاتون نے نکاح کی دعوت دی، کہا کہ اگر آپ اس دعوت پر قبول نہیں ہو تو پھر نکاح کر لیتے ہیں۔ تو حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر حضور علیہ السلام تجھ سے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمائیں گے تو نکاح کروں گا، ورنہ نکاح نہیں کروں گا آپ سے۔ اگر آپ نکاح کا بھی مجھے کہتی ہیں تو نکاح بھی اسی صورت میں کروں گا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں گے۔ چنانچہ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو صورت حال عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت فرمایا۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائے، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے۔
मुसलमान गुलाम हो, लोंडी हो, कहा कि मुशरिका औरतों से हजारों करोड़ों दर्जे बेहतर है। फरमाया गया कि मुशरिका औरतों से निकाह की इजाजत नहीं, अगरचा कि वो तुम्हें पसंद हो, अगरचा कि तुम्हें पसंद हो, लेकिन तुम्हें निकाह की इजाजत नहीं दी जाएगी। अलबत्ता ये याद रखें कि अहले किताब यानी यहूदी ईसाई औरतों से निकाह की इजाजत दे। इसकी तफसीर सूरह माइदा की आयत नंबर 5 में आएगी। आयत के हिस्से में फरमाया वला अमतुम मुमिनातुन खैरुम मिन मुशरिका, और बेशक मुसलमान लोंडी मुशरिका औरतों से अच्छी है। शान नुज़ूल, एक रोज हजरत अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी खता पर अपनी बांदी के मुंह पर जो है वो तमाचा मारा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर इसका जिक्र किया। फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो है अपनी लोंडी को, बांदी को तमाचा मारा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके ईमानी हालत के मुतालिक दरियाफ्त किया। अर्ज किया कि वो अल्लाह की वादानियत और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देती है, रमज़ान के रोज़े रखती है, अच्छी तरह वज़ू करती है, नमाज पढ़ती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मोमिना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा ने अर्ज़ किया, तो उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी बनाकर माबूस फरमाया, मैं उसको आज़ाद करके उसके साथ निकाह करूँगा। चुनांचे आपने ऐसा ही किया। इस पर लोगों ने तानाज़नी की कि तुमने एक सिया फाम बांदी के साथ निकाह किया, हालांकि फुला मुशरिका आज़ाद औरत तुम्हारे लिए हाजिर है, वो हसीन भी है, मालदार भी है। इस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई है। मुसलमान बांदी मुशरिका औरत से बेहतर है। खवा मुशरिका आज़ाद हो, हसीन हो, की वजह से अच्छी मालूम होती हो, तो कहा कि तुम्हारे लिए मुसलमान ही बेहतर है, मुशरिका तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। आयत के हिस्से में फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और मुशरिकों के निकाह में ना दो जब तक वो ईमान ना ले आए। ये औरत के सरपरस्तों से खिताब है कि अपनी मुसलमान औरतों को मुशरिकों के निकाह में ना दो। ये खानदान के बड़े लोगों से खिताब है, ये कौम के बड़े सरदारों से खिताब है। कहा कि अपनी माँ बेटियों को, अपनी बहनों को मुशरिकों के निकाह में ना दो जब तक वो ईमान ना लेकर आ जाए। मुसलमान औरत का निकाह मुशरिक काफिर के साथ बातिल व हराम है। मुशरिक व काफिर लोग तो तुम्हें जहन्नुम की आग की तरफ बुलाते हैं, जबकि अल्लाह तुम्हें अपनी मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है और तुम्हें नसीहत फरमाने के लिए तुम पर अपने अहकाम नाज़िल फरमाता है। इस आयत में आजकल के मुसलमानों के लिए बहुत वाज़ेह हुक्म मौजूद है। इंतहाई अफसोस है कि कुरान में इतनी सराहत और वज़ाहत से हुक्म आने के बावजूद मुसलमान लड़कों में मुशरिका लड़कियों के साथ और यूं ही काफिर लड़कों और मुसलमान लड़कियों में बाहम शादियों का रुझान बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ कुफ़ार और मुसलिम इकट्ठे रहते हैं। मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी नेज़ लड़कों और लड़कियों की मखलूत तालीम है, जहाँ और तबाही मची हुई है और बेहयाई का तूफ़ान उमड़ आया है और हया का जनाजा निकल चुका है। वहाँ ऐसी हराम शादियों के ज़रिए ज़िंदगी भर की बदकारी के सिलसिले भी जारी और सारी हैं। इन तमाम सूरत हाल का वबाल उन लड़कों और लड़कियों पर भी है जो इसमें मुलविस है, और उन वालिदैन पर भी है जो राज़ी खुशी औलाद को उस जहन्नुम में झोंकते हैं, और उन हुक्मरानों और साहिब इख्तियार पर भी है जो ऐसी तालीम को रिवाज देते हैं या बावजूद कुदरत उनका इंसदाद करने की कोशिश नहीं करते। यानी उन वालिदैन पर भी है जो अपने बच्चों की मतलब के रोक और टोक में नहीं लगते, और उन हुक्मरानों पर भी है जो इस गलत काम को नहीं रोकते। तो कहा कि सब बराबर के मुजरिम। अल्लाह ताला मेरे वतन अजीज़ से इस गंदी बीमारियों को, गंदी चीज़ों को मेरे के मुल्क पाकिस्तान को पाक और साफ रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको दर्स देखने का अजर अता फरमाए। आमीन।